Good morning, church. Buenos días, iglesia. Welcome to another Sunday morning. Bienvenidos a otro domingo por la mañana. And just thanking the Lord for the opportunity that He gives us to continue to worship Him even through this time. Y le doy gracias a Dios por la oportunidad que nos da de alabarlo. So as we begin this morning, let's go to the Lord in prayer. Y al comenzar esta mañana, oremos. And following our time of prayer, Noah is going to lead us in a time of worship. Y posteriormente vamos a estar alabando al Señor. Let's pray. Our Father, thank you for this blessed morning. Padre, te damos gracias por esta bendita mañana. Thank you for your goodness, your faithfulness. Gracias por tu fidelidad. Thank you for the things that you continue to work among us in these days. Gracias por lo que continúa sobrando en nuestras vidas en estos días. The things that you are showing us of yourself. Las cosas que nos estás mostrando de ti mismo. And the things that you've also made known of us by looking at the mirror of your word. Y las cosas que nos estás mostrando a través de tu palabra. And Father, thank you that you've gotten our attention. Y Padre, gracias que has traído nuestra atención. And just praying, Lord, that we would not be a people that just hear what you say. Y oramos que no tan solo somos personas que solo escuchemos, But to be wise men like Jesus said. sino que seamos sabios como dijo Jesús, Being those who hear que seamos los que escuchan and also do your word. y los que hacen tu palabra. Bless this morning as we take this time now to worship you in song. Bendice esta mañana al escuchar estos salmos And then be able to worship you also in the reflection of your word. y también al reflexionar en tu palabra. In Christ's name we pray. En el nombre de Cristo oramos. Amen. Amén. Today we lift up praise to God because He has promised that one day, not very far from now, Jesus will return for His children. Praise God. Sing the wondrous love of Jesus. Sing His mercy and His grace. In the mansions bright and blessed, He'll prepare for us a place. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. While we walk the pilgrim pathway, clouds will overspread the sky. But when traveling days are over, not a shadow, not a sign. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Let us then be true and faithful, trusting, serving every day. Just one glimpse of Him in glory will the toils of life repay. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Onward to the prize before us, soon His beauty will behold. Soon the pearly gates will open, we shall tread the streets of gold. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. When the trumpet of the Lord shall sound and time shall be no more, and the morning breaks eternal, bright and fair.
When the saved of earth shall gather over on the other shore, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, 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 I'll be there. On that bright and cloudless morning, when the dead in Christ shall rise, and the glory of his resurrection share, when his chosen ones shall gather to their home beyond the skies, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, 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 I'll be there. Let us labor for the Master till the sun of setting sun. Let us talk of all his wondrous love and care. When all of life is over and our work on earth is done, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, 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 I'll be there. The marketplace is empty, no more traffic in the streets. All the builders' tools are silent, no more time to harvest wheat. Busy housewives cease their labors, in the courtroom no debate. Work on earth is all suspended, as the king comes through the gate. Oh, the king is coming, the king is coming. I just heard the trumpet sounding, and now his face I see. Oh, the king is coming, the king is coming. Praise God, he's coming for me. Happy faces line the hallways, those whose lives have been redeemed. Broken homes that he has mended, those from prison he has freed. Little children and the aged, hand in hand stand all who were crippled, broken, ruined, clad in garments white as snow. Oh, the king is coming, the king is coming. I just heard the trumpet sounding, and now his face I see. Oh, the king is coming, the king is coming. Praise God, he's coming for me. I can hear the chariots rumble, I can see the marching throng. The flurry of God's trumpets spells the end of sin and wrong. Regal robes are now unfolding, heaven's grandstand all in place. Heaven's choir now assembled, start to sing Amazing Grace. Oh, the king is coming, the king is coming. I just heard the trumpet sounding, and now his face I see. Oh, the king is coming, the king is coming. Praise God, he's coming for me.
I pause to remember a heartache here is but a stepping stone along a trail that's winding always upward. This troubled world is not my final home, but until then my heart will go on singing. Until then, with joy I'll carry on. Until the day my eyes behold the Savior. Until that day, God calls me home. The things of earth will dim and lose their value if we recall they're borrowed for a while. And things of earth that cause this heart to tremble, remembered there, will only bring a smile. But until then, my heart will go on singing. Until then, with joy I'll carry on. Until the day my eyes behold the Savior. Until that day, God calls me home. This weary world, with all its toil and struggle, may take its toll of misery and strife. The soul of man is like a waiting falcon. When it's released, it's destined for the sky. But until then, my heart will go on singing. Until then, with joy I'll carry on. Until the day my eyes behold the Savior. Until that day, God calls me home. But until then, my heart will go on singing. Until then, with joy I'll carry on. Until the day my eyes behold the Savior. Until that day, God calls me home. During this pandemic, Durante esta pandemia, it's amazing how God has gotten the attention of many people. es increíble cómo el Señor ha traído la atención de muchas personas. But the question is whether or not people are listening to God, Pero la pregunta es si realmente las personas están escuchando a Dios or have they listened to anything God has been saying to them. o están escuchando algo que el Señor les está diciendo. And we can even make that question a little more personal, Y podríamos hacer esa pregunta aún más personal, because I know God's gotten your attention. porque yo sé que el Señor ha traído su atención. But have you been listening to what God is saying ¿Y to está usted you? escuchando lo que el Señor le está diciendo? If God has gotten your attention, Si el Señor ha traído su atención, there's a good reason why. existe una buena razón por la cual. And so therefore, it makes it very imperative Por lo tanto, es muy importante, that if God has gotten your attention, si el Señor ha traído su atención, you need to listen. usted tiene que escuchar, You need to obey. usted tiene que obedecer. And you have to also guard Y también tiene que usted guardar against going back to the life that you used to live, en contra de seguir la vida como antes la solías vivir, unless a menos que that life was lived for God. esa vida haya sido vivida para Dios. I want you to be mindful that God has gotten your attention Quiero que se dé cuenta de que el Señor ha traído su atención to affect your life for the better. para que su vida mejore. As a matter of fact, De hecho, God has gotten your attention el Señor ha traído su atención because He wants to affect your life for eternity. porque Él quiere afectar su vida para la eternidad.
Years ago, I preached a sermon entitled So Near Yet So Far. Hace años atrás prediqué un mensaje llamado Tan cerca y aún tan lejos. And I say years ago because literally it's close to 40 years ago. Y digo años atrás porque ya pasaron casi 40 años. But that message was based on the testimony of King Agrippa. Y ese testimonio está basado en el testimonio del rey Agripa. As the Apostle Paul, who had been imprisoned Como el apóstol Pablo, que había estado en prisión and had requested that he go to see Caesar y que había solicitado a ver a César, because he was a Roman citizen. porque él era un ciudadano romano. On the way, getting them closer to Rome, Y al llegar cercano a Roma, they brought him before King Agrippa. lo trajeron delante del rey Agripa. And there, the Apostle Paul shared his testimony Y ahí el apóstol Pablo compartió su testimonio of his surrender to the Lord Jesus Christ. de rendirse al Señor Jesucristo. And that testimony of Paul's surrender to Christ Y ese testimonio de que Pablo se rindió a Cristo was his defense fue su defensa against those who were accusing Paul en contra de los que lo acusaban of doing some wrong. de que había hecho algo malo. Paul's testimony El testimonio de Pablo and that encounter that he had with King Agrippa y ese encuentro que tuvo con el rey Agripa reveals to us even today nos revelan aún en estos días why it is that we ought not return la razón por la cual no debemos de regresar atrás to our old normal. a nuestro viejo normal. If our old normal or in our old normal God had no place. Si nuestro antiguo normal Dios no estaba ahí. Now that God has gotten our attention, Y ahora que Dios ha traído nuestra atención, I hope that we have not come so near espero que no estemos tan cerca to what God wants to do in your life, de lo que el Señor quiere hacer en su vida and yet coming through this crisis, y a través de venir a esta crisis we remain so far. nos estemos tan lejos. I want you to open your Bibles Por favor, abran sus Biblias as we look at this testimony in Agrippa and Paul's life. al ver este testimonio de Pablo y del rey Agripa. Open your Bibles to Acts chapter 26. Abra sus Biblias en Hechos, capítulo 26, And we're going to read verses 24 through 28. y vamos a leer versículos del 24 al 28. Again, that's Acts chapter 26, Nuevamente, esto es Hechos, capítulo 26, verses 24 versículos 24 through verse 28. al versículo 28. And this is what the word says. Y esto es lo que dice la palabra. Now, as he thus made his defense, Festus said with a loud voice, Paul, you are beside yourself. Much learning is driving you mad. But he, Paul, said, I'm not mad, most noble Festus, but speak the words of truth and reason. For the king before whom I speak freely knows these things, for I am convinced that none of these things escapes his attention, since this thing was not done in a corner. King Agrippa, do you believe the prophets? I know that you do believe. Then King Agrippa said to Paul, you almost persuade me to become a Christian. And Paul said, I would to God that not only you, but also all who hear me today might become both almost and altogether such as I am, except for these chains. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, «Estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco». Mas él dijo, «No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza. Porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees». Entonces Agripa dijo a Pablo, «Por poco me persuades a ser cristiano». Y Pablo dijo, «Quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas». Amen. Let's go to the Lord in prayer. Oremos. Father, thank you for the opportunity you've given us to read your word.
Padre, gracias por la oportunidad de leer tu palabra. Thank you for your word. Gracias por tu palabra. And thank you for this testimony that you allow us to be able to examine and reflect on. Gracias por este testimonio que nos permites reflexionar y escudriñar. And asking, Lord, once again, that you would speak to us with your word. Y nuevamente, Padre, te pedimos que nos ayudes a que podamos entender tu palabra. And help us that we not only listen, Y que nos ayudes a que no tan solo escuchemos, but that we would obey. sino que también obedezcamos. In Christ's name we pray. En el nombre de Cristo oramos. Amen. Amén. Now, this portion that we've read from this testimony Esta porción de la escritura que acabamos de leer is kind of the tail end of this encounter between Paul and Agrippa. es la última parte de este encuentro que tiene Pablo con Agripa. It goes way back into chapter 25, as a matter of fact. Y empieza en el capítulo 25. And what we find here in the verses that we did read Y lo que encontramos aquí en lo que acabamos de leer is that toward the end of everything that Paul has said before Agrippa, es de que lo que había dicho Pablo al rey Agripa, Paul is now bringing it to a conclusion Pablo está concluyendo su and presenting mensaje a challenge to Agrippa. y le está presentando un reto a él. And we find that Agrippa's response after all of this in this encounter that took place, Y vemos que la respuesta del rey Agripa después de todo este encuentro, Agrippa's response is simply put this way: la respuesta del rey Agripa lo pone de esta manera. you almost persuaded me Por poco me persuades to become a Christian. a que me convierta en cristiano. That means that after Agrippa heard everything that Paul said, Es decir, que después de que todo lo que había escuchado el rey Agripa, as he heard the testimony of the Apostle Paul, al escuchar el testimonio del apóstol Pablo, as he heard Paul's defense against those that were accusing him, después de haber escuchado la defensa de lo que él había hecho de los que los acusaban, and then when Paul asked him, did he believe the prophets, y cuando le preguntó, ¿crees a los profetas? which is what Paul was speaking of, Y era de lo que estaba hablando, and it was part of the defense that Paul had. y era la parte de la defensa que él tenía. And knowing that Agrippa was very familiar with the prophets, Sabiendo que Agripa estaba muy familiarizado con los profetas, as Paul asked him that question, Pablo les hace esta pregunta. he then basically brought it face to face to Agrippa. Prácticamente estaba cara a cara con el rey Agripa. Do you believe? ¿Crees? And that's Agrippa's response here. Y aquí vemos la respuesta del rey Agripa. You almost Por poco persuaded me to become a Christian. me persuades a ser cristiano. That means that Agrippa came so near. Eso quiere decir que el rey Agripa estaba tan cercano, He came so close tan cerca to turn his life over to Christ, de convertirse a ser cristiano, but he would remain so far. pero apareció lejos. So to help us understand what unfolded, Para poder entender qué se está desarrollando what led to this decision of Agrippa, y qué fue lo que hizo que esto decidiera el rey Agripa, I want us to go back to chapter 25. regresemos al capítulo 25 And I want to pick it up in verse 22. y vamos a leer desde el 22. Because King Agrippa Porque el rey Agripa had heard about this prisoner called Paul. había escuchado acerca de este prisionero llamado Pablo. Festus was the one that had him imprisoned Festo es el que lo había tenido en prisión because of the accusation of the religious leaders. debido a las acusaciones de los religiosos. And so líderes. Festus, having King Agrippa in his place or in his audience, Y al tener ahí a Festo y con el rey Agripa, he shared with Agrippa about Paul él le compartió acerca de Pablo and what he needed to do, y lo que se tenía que hacer. and that intrigued Agrippa. Y eso le intrigó al rey Agripa. And I want to talk about this, the intrigue of Agrippa. Y ahora quisiera hablar acerca de esa curiosidad que él tuvo. Because in verse 22 of chapter 25, Porque en el capítulo 25, versículo 22, it says, Then Agrippa said to Festus, dice que Agripa dijo a Festo, I also would like to hear the man myself. yo también quisiera oír a ese hombre. Paul, or rather Agrippa, having heard from Festus about Paul, Y al haber escuchado Festo acerca de Pablo, all of a sudden he's intrigued. de repente se está intrigado, He's interested está interesado in this man, Paul.
en este hombre llamado Pablo. And so he's agreed that he'd like to hear Paul himself. Y está de acuerdo el rey Agripa que quiere escuchar acerca de Pablo. And as I reflected on this intrigue of Agrippa, Y al estar reflexionando acerca de por qué estaba interesado, I realized from what we learned in this testimony me doy cuenta de lo que hemos aprendido de este that testimonio, Agrippa's intrigue was influenced by his past experience que la razón por la cual el rey Agripa estaba intrigado era porque su experiencia anterior, his experience with Judaism, su experiencia con el judaísmo, his knowledge about the Jews, su conocimiento acerca de los judíos, but also experience and knowledge, I believe, about Jesus Christ. pero himself. también acerca de su conocimiento en relación a Jesucristo. Go back for a moment to chapter 25 Regresemos al capítulo 25 and look at verse 19. y veamos al versículo 19. It says, but had some questions against him about their own religion and about a certain Jesus who had died, whom Paul affirmed to be alive. Sino que tenía contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús, ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Now, Festus was telling Agrippa Festo le estaba diciendo a Agripa that these Jews had brought Paul and they were accusing him, que estos judíos habían traído a Pablo y que lo estaban and acusando. the basis of their accusation Y la base de su acusación were questions about their own religion era acerca de su propia religión and questions about Jesus y preguntas acerca de Jesús, who had died. quien había muerto He had been crucified. y había sido crucificado. But as Festus had heard Paul say, Pero como Festo había escuchado lo que dijo Pablo, the same Jesus who died and was crucified, el mismo Jesús que había sido muerto y crucificado, Paul affirmed he was alive. Pablo afirmaba que estaba vivo. Agrippa heard this. Agripa escucha esto He's intrigued by this. y está intrigado por esto, Because if you go over to chapter 26 porque si regresamos al 26, capítulo 26, and look at verse 2 and 3, y vemos versículos 2 y 3, listen to what it says. escuche lo que dice. I think myself happy, King Agrippa, because today I shall answer for myself before you concerning all the things which I am accused of by the Jews, especially because you are an expert in all customs and questions which have to do with the Jews. Therefore, I beg you to hear me patiently. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. So, what Paul is saying to Agrippa there Lo que está diciendo aquí Pablo a Agripa is that he was aware es de que él que sabía, that Agrippa was a man educated que Agripa era un hombre educado in the things of the Jews. en relación a las cuestiones judías And Agrippa knew something about the scriptures. y que él sabía algo acerca de las escrituras. Therefore, he had to know also Por lo tanto, tenía que saber también about Jesus the Christ. acerca de Jesucristo. And so Paul is asking Agrippa, please listen to me carefully. Así que Pablo le está solicitando, por favor, escúchame con atención. So we see Agrippa was influenced, or his intrigue was influenced Así que su intriga estaba influenciada by his past experience with the Jews, por sus experiencias anteriores knowledge of the Jews, y su conocimiento acerca de los and judíos knowledge of the Lord Jesus y Christ. su conocimiento de Jesucristo. Agrippa, his attention had been called, in a sense, Se había llamado su atención, en esencia, through the crises a través de la crisis that the Apostle Paul was going through. que estaba sufriendo el apóstol Pablo. God had gotten the attention of Agrippa. Dios había traído la atención del rey Agripa. And through this crisis, Y a través de esta crisis, Agrippa has been intrigued about Paul. Agripa había estado intrigado en relación a But Pablo. let's make an application here. Escuche la aplicación aquí. Again, as I started with this message today, Nuevamente, como había comenzado con este mensaje hoy, I referenced again the fact that I know and you know God has gotten our attention. yo sé y usted también sabe que el Señor ha traído nuestra atención. And I hope that as God has gotten our attention, Y espero que el Señor haya traído nuestra atención. we're intrigued. Estamos intrigados We want to know more. y queremos saber We más. want to understand.
Y queremos entender. Your attention has been gotten in a sense Su atención se ha traído en esencia because you're familiar with Jesus. porque usted está familiarizado con Jesús. Somehow, some way, you know about Jesus. De alguna manera usted conoce de Jesús. Maybe you go to church here. Quizá usted venga aquí a la iglesia. Maybe you don't, but you've grown up listening and knowing about this church O quizá no, pero usted haya crecido y haya escuchado acerca de esta iglesia. and knowing the message that we preach about the Lord Jesus Christ. Y haya escuchado el mensaje que hablamos acerca de Jesucristo. And maybe as you've been in and out in the things in the corners of this world, Y quizás usted haya estado por otras partes del mundo. you've had some experiences Usted ha tenido algunas experiencias where God has spoken donde el Señor le ha hablado. and God has made some things known to you. Y el Señor le ha hecho conocer algunas So you cosas. have some knowledge of the Christ. Así que usted tiene algún conocimiento de Cristo. And now that God has gotten your attention Y ahora through this que el crisis, Señor ha traído su atención por medio de esta crisis, it's very possible es muy posible, you're intrigued. usted está intrigado You want to know a little more. y usted quiere saber más. And I hope you do. Y espero que así lo haga. Well, in Agrippa's testimony, in Agrippa's case, Y en el caso del rey Agripa, en su testimonio, Agrippa made himself available to listen to Paul. él se hizo disponible para que pudiera escuchar el testimonio de Pablo. And Paul made his defense Y Pablo hizo su defensa against his accusers. en contra de los que lo acusaban. And in his defense, Y en su defensa, Paul addressed the insinuations that they had about him. Pablo referencia las insinuaciones que hacían en contra de él. The enemies of Paul Los enemigos de Pablo had insinuated that Paul was worthy to die. habían insinuado que él era digno de que muriera He was not worthy to live any longer. y que no era digno de que continuara viviendo. And they were also insinuating Y también estaban insinuando or making all these accusations y haciendo todas esas acusaciones without any valid evidence sin ninguna evidencia válida to back up their argument. para respaldar su Because argumento. the point is this: Porque el punto es este. Paul's accusers Los que acusaban a Pablo were trying to silence the messenger, estaban tratando de silenciar al mensajero. but Paul's accusers knew Pero los que acusaban a Pablo sabían that messenger, Paul, que ese mensajero Pablo and his message y su mensaje were true. eran verdaderos. But because they didn't agree with it, Pero como no estaban de acuerdo con ello, because they didn't want to accept it, porque no lo querían aceptar, they were out to destroy the messenger. estaban ahí para destruir al mensajero. And ever since the ascension of the Lord Jesus Christ back to heaven, Y desde que sucedió la ascensión de Jesucristo al cielo, following that glorious resurrection, siguiendo después de esa gloriosa resurrección, after those days that he spent here revealing himself to his disciples, después de que se había revelado a los discípulos, from the moment that Jesus ascended to heaven, en el momento en que él asciende al cielo, the religious leaders los líderes religiosos have been after the church. estaban persiguiendo a la iglesia. The religious leaders Los líderes religiosos have been trying to silence estaban tratando de silenciar the message of the gospel. el mensaje del evangelio. But Paul gave his defense, Pero Pablo da su defensa, and his defense was very impressive. y su defensa fue muy impresionante. And that defense goes on from Acts chapter 26, Y esa empieza en el capítulo 26, beginning in verse 2, comenzando en el versículo 2 de and Hechos, all the way through verse 27. y hasta llegar al 27. Now, we're not going to read all of those verses, No vamos a leer todo ese pasaje, but I challenge you to examine them later. pero lo reto a que los lea más But let adelante. me summarize them for you. Déjeme hacer un resumen para usted. Because the Apostle Paul gave his defense. Porque al dar el apóstol Pablo su defensa, He began by telling King Agrippa comienza diciendo al rey Agripa about what his life was like acerca de cómo era su vida, before he actually turned his life over to the Lord Jesus Christ. antes que hubiera dado su vida a Jesucristo. That was Paul's way of helping King Agrippa understand Era para que él pudiera entender where he came from, de dónde había venido, what he used to be. qué era lo que él hacía. And we find this in the first 11 verses here, verses 4 through 11, that part of his defense. Y esta parte se narra en los versículos del 4 al 11. And we all know the story of Paul. Y todos sabemos la historia de Pablo. Paul illustrates it in different other places of Scripture.
Pablo lo ilustra en otras partes de la Escritura when he tells us how he was a Pharisee of Pharisees. diciendo cómo él era un fariseo de fariseos He was very religious, just like they were religious. y él era muy religioso así como ellos eran religiosos. And as a matter of fact, Paul boasts about his own zeal Y de hecho él está orgulloso de su propio celo because he himself was one porque él era who uno persecuted the church. quien persiguió a la iglesia He hated the church y odiaba a la of the iglesia Lord Jesus Christ. del Señor He Jesucristo hated the people of that way. y odiaba a los que eran del camino. And he went as far as going to the religious leaders himself, Y fue capaz de ir hasta ver a los líderes religiosos getting papers to give him permission y solicitar documentos, permisos, to go and persecute those Christians para ir y perseguir a esos cristianos as far as Damascus. hasta Damasco. And Paul was telling King Agrippa, this is my story. That's the person I used to be. Y Pablo le está diciendo al rey Agripa, esta es mi historia, este era quien yo era. And if Paul had not come to that place in his life Y si Pablo no hubiera venido a esta parte de su vida, where he eventually made that surrender to the Lord Jesus Christ, cuando él se rinde a Jesucristo, he would be on the other side of this accusation. él hubiera estado del otro lado de la acusación. He would be alongside the religious leaders. Él hubiera estado del lado de los líderes He would religiosos. be bringing the accusation against someone else Él hubiera trayendo las acusaciones para alguien más, who was living for the cause of Christ. quien estaba viviendo por la causa de Jesucristo. You know, it's interesting Es interesante, because every one of us porque cada uno de nosotros has a story tiene una historia of who we really are, una historia de quién a realmente story somos, of where we came from. una historia de dónde venimos. And if we've given our life to Christ, Y si hemos dado nuestra vida a we've Jesucristo, got a story about what we used to be like tenemos una historia de cómo éramos before we came to Christ. antes de que viniéramos a Jesús. And so Paul told his story. Así que Pablo narra su historia But as he continued to tell his story, y al continuar diciéndola, he didn't hang on to just what his life used to be. no tan solo estaba hablando de cómo era su vida, He began to also tell King Agrippa of what began to happen in his life y comienza a decirle qué fue lo que cambió that would eventually bring him to the knowledge of the Lord Jesus Christ. y lo que fue que viniera al conocimiento de Jesucristo. What would happen in his life ¿Qué había pasado en su vida? through which God would get Paul's attention? Por lo cual Jesús había traído su atención. Well, as he told his story, Y al decir esta historia, he had gotten permission to go to Damascus tuvo el permiso de ir a Damasco and persecute Christians. y perseguir a los cristianos. And on the road to Damascus, Y el camino hacia as Paul Damasco, tells his story, como Pablo indica su historia, on that road to Damascus, en ese camino hacia Damasco, breathing with hatred against Christianity, respirando odio en contra de los cristianos having permission, y teniendo el permiso, authorized a la to go autorización and persecute them, para perseguirlos, Paul says something happened Pablo dice algo sucedió that got my attention. que trajo mi atención I was struck down from my horse. y fui tirado de mi caballo I was blinded on that road to Damascus y quedé ciego with this bright light that shone from heaven. porque vi una luz muy brillante del cielo. And beyond that, Y después de eso, I heard a voice speaking to me. escuché una voz que me hablaba. Saul, Saul, Saulo, Saulo, why do you persecute me? ¿por qué me persigues? And I asked, Y le pregunté, not knowing who that voice was, sin saber quién era esta voz. but realizing whoever that is has greater authority than I do. Pero me di cuenta, quien sea, tiene mayor autoridad que yo. So I asked, Y así que pregunté, who are you, Lord? ¿quién eres, Señor? And he answered me, Y él me respondió, I am Jesus Christ, soy Jesucristo, whom you persecute. a quien tú persigues. That was Paul's way of saying to Agrippa, Esa era la manera en que Pablo le estaba diciendo a Agripa, I didn't believe in this Jesus. comencé a creer en Jesucristo. I didn't believe in the way No creía en él, of those who followed Christ. de los que creían en Jesucristo. I breathed anger and hatred against Y them. los odiaba, But he got my attention pero él trajo mi atención when he struck me down from that horse cuando me hizo que cayera de ese caballo. and I heard his voice Y escuché su voz and I realized y me di cuenta there is a Jesus que hay un Jesús that lives. que vive The same one I'm setting out to persecute. y el mismo que está ahí para perseguirme. He's alive. Que yo estaba persiguiendo, él está vivo. And he got my attention on that road to Damascus. Y él atrajo mi atención cuando estaba camino hacia Damasco.
Listen to me for a moment. Escúcheme por un momento. I don't know what God has done No sé qué es lo que ha hecho Dios beyond this crisis, más allá de esta crisis, but God's got your attention. pero Dios ha traído su atención. And God has your attention because He's drawing you to Himself. Y está trayendo su atención porque Él lo está trayendo hacia Él. Again, listen, He's got a better plan for your life. Escuche, Él tiene un mejor plan. His plan. Su plan, He wants you to join Him in His plan, Él quiere que usted se una a su plan in His purposes. y a sus propósitos. And His plan comes with the promise Y su plan viene con una promesa of eternal life, de vida eterna, abundant life. de vida abundante. He's got your attention for a reason. Y Él tiene su atención por una razón. When Paul realized that God had gotten his attention Y cuando Pablo se da cuenta que tiene la atención de Dios and the Lord revealed Himself and said, I am Jesus whom you persecute, y el Señor se revela a él y le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Paul felt that the only response, the only adequate response that he can give Y Pablo pensó que la única razón que podía dar was to ask this of Jesus: era responderle esto a Jesús. What do you want me to do, ¿Qué es lo que quieres que haga, Lord? Señor? What do you want me to do? ¿Qué es lo que quieres que haga? You know that's the way you need to respond to the Lord today. ¿Sabe usted que esa es la manera en que usted tiene que responderle al Señor? Lord, Señor, you got my attention. has atraído mi atención. What do you want me to do? ¿Qué es lo que quieres que yo haga? And as Paul heard the Lord answer his question, Y al escuchar Pablo lo que tenía, al escuchar a Agripa lo que estaba diciendo Pablo, as Paul heard the Lord answer the question, al escuchar Pablo la pregunta de Jesús, no, the answer of the Lord, la respuesta del Señor, he heard the Lord say, Paul, here's what I want you to do. y le dijo, esto es lo que quiero que hagas. I'm calling you and I'm setting you apart. Te estoy apartando y llamando. I'm going to make you an apostle to the Gentiles. Y voy a hacerte un apóstol para los gentiles. You're going to preach the gospel to the Gentiles. Y vas a predicarle a los gentiles el evangelio. The Lord then instructed Paul of where to go, Y él le dijo a dónde tenía que ir. what would happen next. Y qué es lo que iba a suceder más adelante. And before long, Y no mucho después. Paul had totally left the old life, Y él había dejado su vida antigua never to be that same man again, para que nunca más fuera ese hombre. never to do those same things again, Para no hacer esas cosas que él hacía never to antes. have that hatred in his heart again. Y no tener ese odio que había en su corazón. And he turned to obey Y se tornó para obedecer the Lord Jesus Christ. al Señor Jesucristo. King Agrippa, El rey Agripa, he heard these words. él escuchó estas palabras He heard that testimony. y escuchó este testimonio. And he heard in that testimony of the Apostle Paul Y escuchó en este testimonio del apóstol Pablo that it's not enough to merely have a knowledge of God. que no es suficiente tener un conocimiento de Dios. It's not enough to be familiar with the Y scriptures. que no tan solo es bueno familiarizarse en las escrituras. It's not enough to be able to say, yes, I know God. Y no es suficiente decir, sí, conozco a Dios. I know about Y Jesus. conozco acerca de Jesús. I've heard about him before. Y he escuchado acerca de él I've been to antes. church. Y he ido a la iglesia. I heard that Y he message. escuchado el mensaje. It's not enough to say, Y no es suficiente decir. and it's not enough to just simply know. Y no es suficiente tan solo saber. Agrippa also heard Agripa también escuchó from Paul's testimony del testimonio de Pablo. that when God speaks, De que cuando Dios habla, it's clear. es claro. We can't continue staying as we are. No podemos continuar como estamos. We don't encounter the Lord in our life. No nos encontramos con el Señor en nuestras God vidas. doesn't stop us Él no nos detiene and gets our attention y atrae nuestra and atención speaks to y us nos habla so that we go back to the same things para que regresemos a lo que hacíamos antes and the same person y a ser las mismas personas that we used to be. que solíamos ser. God wants to effect change in our life. Él quiere que haya un cambio en nuestras And vidas. Agrippa heard of that change in the life of the Apostle Y él Paul. escuchó ese cambio en la vida del apóstol Pablo. But Agrippa also heard this Pero también escuchó esto, from Agripa. Paul's testimony.
del testimonio de Pablo. And that is that repentance Y eso es que el arrepentimiento from the old life de la vida anterior and a turning to God in Christ y al buscar a Cristo is essential. es esencial, It's necessary. es necesario. We don't just come to the point No tan solo venimos al punto where we've heard enough, donde hemos escuchado lo suficiente learned enough, y aprendido lo suficiente and go back y regresamos to be the same. a ser los mismos. We must repent. Tenemos que arrepentirnos, Turn around from that old way of life. arrepentirnos de esa vida antigua Turn around even from that old way of thinking y arrepentirnos de esa manera como solíamos pensar and embrace the new way y estar listos para estar con la nueva vida and the new life y la nueva vida that God offers to us que Dios nos ofrece through his son Jesus Christ. a través de su Hijo Jesucristo. Agrippa also heard this Agripa también escuchó esto from Paul's testimony. del testimonio de Pablo. If we come to believe Si venimos a creer that Jesus is Lord de que Jesús es el Señor and Savior, y Salvador and we say we believe that, y decimos que lo creemos, then there must be a surrender. entonces tenemos que rendirnos. A surrender of our life Rendir nuestras vidas to the Lord Jesus Christ. al Señor Jesucristo. One commentator made this comment I want to share with you. Un comentarista dice lo siguiente: Christianity, el cristianismo, as intended by God, como fue intencionado por Dios, is not a matter of satisfying ourselves no se trata de satisfacernos a nosotros mismos or merely being religious, o tan solo ser religiosos, but rather of satisfying God's will sino de satisfacer la voluntad de Dios through Jesus Christ. a través de Jesucristo. To be a Christian El ser un cristiano means to become like Christ significa hacerse como Cristo in our surrender y rendirnos to the will of God. a la voluntad de Dios. Agrippa also heard this Agripa también escuchó esto from Paul's testimony, del testimonio de Pablo, that when we turn our life to Christ, que cuando nos tornamos a Cristo, when we surrender our life to Christ, cuando rendimos nuestras vidas a Cristo, God starts writing a new story on the pages of our life. Cristo comienza a escribir una nueva historia en nuestra vida. It's a story of redemption Es una historia de redención and forgiveness. y de perdón. That's why Christians say, I was lost, Por eso es cuando los cristianos dicen, estaba yo perdido, but I've been found. pero he sido encontrado. I was a sinner, Era un pecador guilty of sin, y culpable del pecado, but I've been forgiven. pero he sido perdonado. God starts writing that story Y Dios empieza a escribir esa historia on the pages of your life. en las páginas de su vida. It's also a story of restoration Es una historia también de and restauración new opportunities. y nuevas oportunidades. I had been wasting my life. Estaba perdiendo y gastando mi vida. Even as Paul says, I thought I had a zeal for God. Y como dice Pablo, yo pensé que tenía un celo por Dios. And I thought I was doing right, persecuting the Y church. pensé que estaba haciendo lo correcto persiguiendo a la iglesia. But no, God has restored me. Pero no, el Señor me ha Now I have restaurado. a new opportunity Hay una nueva oportunidad to live for Christ. para vivir por Cristo. As Paul wrote in the letter to the Galatians, Como Pablo escribió a los Gálatas, for me to live is Christ, porque para mí el vivir es Cristo and to die y el morir is gain. es ganancia. It's all for Christ. Es todo para Cristo. What an opportunity God is giving to us. Qué increíble oportunidad nos está dando He's Dios. gotten our attention. Él ha traído nuestra atención And I'm sure he's caused us to see some things about our life y ha hecho que veamos algunas cosas en nuestras where vidas, we have seen our weaknesses, que veamos nuestras we have seen debilidades our limitations, y nuestras limitaciones we have seen our great need for God in our life. y nuestra gran necesidad por Dios. And God just waits Y el Señor tan solo espera for us to respond que respondamos so he can start writing a new story para que Él comience a escribir una nueva historia with new opportunities con nuevas and oportunidades the things that will begin to unfold y in de your las life. cosas que se van a desarrollar. And it's also a story Y también es una historia of healing de sanidad and bringing healing to others. y trayendo sanidad a otros. Because Paul did not keep it to himself.
Porque Pablo no se lo quedó a sí mismo. He obeyed the Lord. Él obedeció al Señor And he began to go wherever God led him to go y comenzó a ir donde el Señor le pedía que fuera, and share the gospel of Lord Jesus compartiendo el Christ. Evangelio de Jesucristo, And witness seeing lives transformed by the power of that gospel. testificando vidas transformadas por el Evangelio, Lives healed. vidas sanadas, Families healed. familias sanadas Even cities and nations healed y aún naciones y ciudades sanadas by the power of the gospel. por el poder del Evangelio. Wherever that gospel was believed and Do- received. Donde quiera que ese Evangelio era creído y se respondía. King Agrippa heard all of this. El rey Agripa escuchó todo esto. And every word that Paul spoke Cada palabra que Pablo habló just continued to draw him in. y continuó atrayéndolo. And Agrippa came closer and Y, closer y él se fue acercando in his heart, en su corazón, in his mind. en su mente. And then Paul asked two questions. Y después Pablo hace dos preguntas. King Agrippa, Rey Agripa, do you believe the prophets? ¿crees a los profetas? And then stated, King Agrippa, Y después afirmó, I know you believe. yo sé que crees. You're right there. Y estás ahí. What will you do? ¿Qué es lo que vas a hacer? That's when Agrippa responded, Y ahí es cuando Agripa respondió, you almost por poco, persuaded me. casi me persuades. So near, Tan cerca yet so far. y aún tan lejos. As one commentator says, Como dice un comentarista, King Agrippa was convinced el rey Agripa estaba convencido by what Paul said, de lo que Pablo le estaba diciendo, that he ought to be a Christian. de que tenía que ser un cristiano. King Agrippa knew the promises made in the Old Testament Y él sabía las promesas que estaban en el Antiguo Testamento, that a Savior would come. de que vendría un Salvador. And he could see that Jesus was that Savior. Y él podía ver que Jesús era ese Salvador. And this conviction led him to say, Y esa convicción fue que lo hizo decir, almost, por poco, you persuaded me to become a Christian. me persuades a ser cristiano. It is sad to find, Y es triste saber, however, sin embargo, that Agrippa did nothing de que Agripa no hizo nada about his faith en relación a su fe in Jesus. en Jesucristo. My question for you Mi pregunta para usted, is, what will you do? ¿qué va a hacer usted? Now that God has gotten your attention, Ahora que el Señor ha traído su atención, what will you do? ¿qué va a hacer? You know, in this crisis that we've been under, En esta crisis en la que estamos viviendo, one of my greatest joys uno de mis mayores gozos as we have been navigating through this crisis al navegar en esta crisis, is that I rejoice that God has been so gracious. yo me regocijo que el Señor ha sido tan bueno. I rejoice in the fact that God has worked Yo me regocijo de que el Señor ha estado obrando, to get the attention of many. de atraer la atención de muchos. And that in doing so, God is giving them the opportunity Y al hacerlo, el Señor les está dando la to oportunidad experience a new life de experimentar una nueva vida in Jesus Christ. en Jesucristo. That's grace. Eso es la gracia. And for the church, I believe God's gotten our attention as well. Y también creo que ha traído la atención de la iglesia, Attention where He is calling us deeper donde nos está llamando con más profundidad, to a sincere faith in Christ, a una fe más sincera en Cristo, a more grounded faith in Christ. a una fe más arraigada en Cristo. That's grace. Eso es la gracia. That's the love of God. Y ese es el amor de Dios. But yet, my greatest fear in this time Y aún mi mayor temor en estos tiempos is that as we continue to navigate through this crisis, es de que al continuar navegando con esta crisis, is that many will come so close es de que muchos van a acercarse tanto to surrendering their lives to Christ. de rendirse su vida a Cristo. Many will come so close Y muchos van a estar tan cerca to recognizing the things they have to turn away from, de darse cuenta de todo lo que tienen que to dejar draw atrás closer to the Lord, para poderse acercar a to Dios, walk with the para Lord. caminar con Dios. But when all of this passes, Pero cuando todo esto pase, they're going to look to return to the same life
van a querer regresar a la misma vida to anterior, live the same way vivir de la misma manera that they were living de la cual ellos vivían, before God got their attention. antes de que Dios atrayera su atención. If that's what you do, Si eso es lo que usted va a hacer, what a loss, qué pérdida, what a tragedy. qué tragedia. But listen, Pero escuche, it doesn't have to be that way. no tiene que ser de esa manera. You can repent Usted se puede arrepentir of your sins today. de sus pecados hoy mismo. You can repent of that old way of life. Usted se puede arrepentir de esa vieja manera de vivir. Believe Crea that God loves you de que Dios le ama and gave his only begotten Son y que dio a su único hijo to save you, para salvarle, and receive the Lord Jesus y Christ, reciba al Señor Jesucristo, so that, as the scripture says, para que, como dice la Escritura, times of refreshing los tiempos de refrigerio may come from the Lord. vienen por parte del Señor. It can be true in your life. Y puede ser verdad en su vida. Don't let yourself to have come so near No permita que usted esté tan cerca and remain so far. y esté tan lejos. Let's pray. Oremos. Father, we're so thankful Padre, estamos tan agradecidos for the grace that you've shown us through this crisis, por la gracia que nos has mostrado a través de esta crisis, for getting our attention, atrayendo nuestra atención for working to draw us to yourself, y atrayéndonos hacia ti, and giving us the opportunity to answer you, dándonos la oportunidad de responderte, so that those who are lost in their sins without Christ para que aquellos que están perdidos en sus pecados can repent, se puedan arrepentir believe on the Lord Jesus y Christ, creer en el Señor Jesucristo and receive him in their y lives, recibirles en sus vidas to know that forgiveness para conocer esa perdón and that promise of life y esa promesa de vida that you offer through Christ. que tú ofreces a través de Cristo. And for your children, Y para tus hijos, whose attention you've also gotten through this time, a quienes también has atraído tu you atención, have blessed us with the opportunity nos has dado la bendición to draw closer, de acercarnos a ti, to correct some things that are not right in our life, de corregir algunas cosas que no están bien en nuestras so vidas, that fire can burn again in our soul, para que se pueda dar ese fuego en nuestras almas that we may live our life for y Christ. que vivamos nuestras vidas para Cristo. Oh Lord, Oh Señor, I pray yo oro that you won't let us come so near que nos permitas estar tan cerca and then choose y después escoger to remain so far. estar tan lejos. May your Spirit convict us Que tu Espíritu nos pueda convencer of our sin de nuestro pecado and convince us y nos convenzca of our need for Christ de nuestra necesidad por Cristo and create that faith in us, y pueda crear esa fe en nosotros, so that by faith para que por fe we may be saved podamos ser salvos by your grace. por tu gracia. In Jesus' name we pray. En el nombre de Cristo oramos. Amen Amén. and amen. Amén. Down at your feet, O Lord, is the most high place. In your presence, Lord, I seek your face. I seek your face. There is no higher calling, no greater honor than to bow and kneel before the throne. I'm amazed at your glory, embraced by your mercy, O Lord. I live to worship you.
is the most high place. In your presence, Lord, we seek your face. We seek your face. There is no higher calling, no greater honor than to bow and kneel before the throne. I'm amazed at your glory, embraced by your mercy, O Lord. I live